आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारत में इंसानी हकूक की पामालियां, शाम से भी बड़ा अलमिया करार। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम आयद कर दिया। नॉर्वे की पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश। मैं दुनिया से पैसे मांग कर ला रहा हूं और आप अरबों का नुकसान कर रहे हैं। काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान अहम वज़रा पर बरस पड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क दुश्मन अनासर को बड़ा पैगाम। तुर्क सदर ने पाकिस्तान से जंगी तैयारे खरीदने का इजहार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बुज़दिल दुश्मन की आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं। LOC पर फिर बुज़दिलाना वार कर दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने नकियाल सेक्टर में त्रोटी गांव पर बिला इख्तियार गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने दुश्मन को करारा जवाब दिया तो सरहद पार दुश्मन के मोर्चों में सन्नाटा छा गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में इंसानी हकूक की पामालियां, शाम से भी बड़ा अलमिया करार। 2018 के दौरान मज़ालिम में कितना इजाफा हुआ, आलमी तंजीमों ने पर्दाफाश कर दिया। भारत में 17 करोड़ मुसलमानों समेत अकलियतों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई। मारूफ यूरो एशिया थिंक टैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में इंसानी हकूक की पामालियों को शाम से भी बड़ा अलमिया करार दे दिया। भारत इंसानी हकूक की पामाली में सबसे आगे, आलमी तंजीमों की रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। एशियाई ग्लोबल पॉलिसी और यूरो एशिया थिंक टैंक ने कहा है कि भारत में 17 करोड़ मुसलमान समेत अकलियतों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई है। 2018 के दौरान कम सिन बच्चों और अकलियतों से इंसानियत सोज मज़ालिम में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बैकयार्ड की तरह इस्तेमाल किया। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम आयद कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगान तालिबान के साथ पेशगी शराइत के बगैर अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। बिपिन रावत ने नई दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद रिसर्च रेसिना डायलॉग से खिताब करते हुए अफगान तालिबान से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात इस वक्त तक होने चाहिए जब तक वो कोई पेशगी शराइत नहीं रखते और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के ख्वाहां। भारतीय आर्मी चीफ ने ये इतराफ किया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन भारत, पाकिस्तान और पूरे खित्ते के हक में है। उन्होंने कहा कि जब आप पेशगी शराइत रखते हैं तो इससे फर्जी फतह का एहसास होता है कि शर्त रखने वाला खुद को ताकतवर समझता है और इस हैसियत से मुज़ाकराती अमल में शामिल होना चाहता है। भारतीय आर्मी चीफ ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बैकयार्ड की तरह इस्तेमाल किया है और अब अफगान तनाज़े के ऐसे हल के लिए कोशिश कर रहा है जो इसके लिए मुनासिब होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करेंगे, नॉर्वे ने पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश दी। दुनिया में अमन के लिए मशहूर यूरोपीय मुल्क नॉर्वे ने पाकिस्तान और भारत को पेशकश की है कि मसला कश्मीर पर सालसी के लिए वो किरदार अदा कर सकता है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरियन खातून वजीर आजम अरीना सोलबर्ग ने दौरा भारत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये पेशकश दोनों मुल्कों को दी है। नॉर्वे की वजीर आजम की तरफ से दोनों हुकूमतों को पेशकश पर मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फरूक ने खुशामदीद कहा है। मीर वाइज ने कहा है कि हम वजीर आजम नॉर्वे को इस रीजन के अमन के लिए किरदार अदा करने पर खुशामदीद कहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान अहम वजारतों पर बरस पड़े। पाकिस्तान के अवाम इन दिनों लोड शेडिंग के शदीद बहरान में गिरे हुए हैं, लेकिन जराये के मुताबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और उमर अयूब इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालना शुरू कर दी।
تاہم وزیر اعظم کے سامنے ان کی یہ چوری پکڑی گئی۔ شدید سردی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعظم عمران خان وزراء پر برہم ہو گئے۔ منگل کو نجی ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاور اور پیٹرولیم ڈویژن میں رابطوں کے فقدان کا خمیازہ ملک کے 22 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ شدید سردی میں بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم وزراء پر برس پڑے اور کہا، میں دنیا سے پیسے مانگ رہا ہوں اور آپ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ رابطے کے مطابق LNG درآمد نہ ہونے کے باعث متعدد پاور پلانٹس بند ہو گئے۔ تھرمل پاور پلانٹس فرنس آئل پر چلانے سے 10 سے 12 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اربوں روپے کا بوجھ صارفین سے جنوری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان بابا قوم کے ویژن کے تحت امن چاہتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہاولپور کور کے زیر اہتمام سرمائی تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے میکنائزڈ فارمیشن کی مختلف نوعیت کی حربی مشقیں دیکھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں افسروں کی تربیتی معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشنز کی موسم سرما کی اجتماعی ٹریننگ کے دوران دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان ملک کے اندر اور باہر بھی امن کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بہتر طور پر راستہ پروفیشنل اور تربیت یافتہ فوج امن کی ضمانت ہے۔ بہترین تربیت یافتہ فوج جنگ روکنے کا سبب ہوتی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج ایک جنگجو فوج ہے۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ واضح رہے کہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ داخلی صورتحال بہتر ہونے سے بیرونی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ داخلی صورتحال بہتر ہونے سے بیرونی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوں گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کریں گے۔ ترک صدر نے پاکستان سے جنگی طیارے خریدنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ترک اپنی فوج کے لیے پاکستان سے تربیتی طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے موقع پر اردگان کی جانب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان خصوصی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں سربراہ ممالک کے درمیان کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ترک صدر نے پاکستان سے جنگی طیارے خریدنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے موقع پر ترک صدر نے کہا تھا کہ ترک پاکستان سے تربیتی طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ ترک اور پاکستان کے درمیان طیاروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے جلد دفاعی معاہدے طے پانے کا امکان ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد مزید خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔